وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيها المؤمنون والمؤمنات. Badara jibuze salamu nyitukufu za hanyu ikao dumzitekeleza yabo unda ule wakati rikao kabazima baada ritekeleza ze wajibu za usiku ze farudhi ra amrishwani Mwenyezi Mungu. Hawa ya kazi nyakati yabazi Tanganyika ra kazi jalepa hama do wakati wa hele jua inumi hadi kaori renge baina ya hatu na Mwenyezi Mungu ni mtume wa haheka au hamrumu yari amri shaukaya balighu anni walau aya na mbalghishe risala yinu myenezo wanadamu haina mro aparise ye risala yinu ye amana yinu ye barua yinu hata wandu yelewe rono wajohi jibu wafuzu dunia na akhira no wajohara hijibu wangame dunia ni wajiwangame akhira kwa mabea yo pia ngwao muhimu ndewelewe ikawe sawelewa rono wajojibu ahlul ijaba do wajibu he imani wa ahlul ibaa no wa haraya zipartizo pia ngizo shamgwa kahanzandu watwele wa ukaya karitsi na mfaumeto ndaye kwatsa ili kwatsa raru shayi mzima abange hojaranyisihe hamngu mzima ya riumba wa haraya yo malaba ayuha almu'minun. Si ubu wa darsi hamada zinu hawajibu mbili do himidia ya riumba yaumba wole mengunu kamili batina mru ya sharikiana naye do humswalia rimsalimu yemtukufu nrume njema ya hahe ya kaujake wa mwiso haruma imitumeneze nabii alayhi salatu wassalam kao karitu linda mtume tena baada yeye yesaya bazale buku wa khataman nabiyyin. Batina uleta ngarinjao harima idarsi rambe alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ولا تجعل علمنا هذا حجة علينا يوم لقائك يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا وآتنا الحكمة وفصل الخطاب ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. أما بعد. وإسلام وتكوف وإشيليزي وانغاليزي وانزنيواتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد رمضان سلام يهدرس salana salamu na amani na zimwendeleeni tengwe jitukufu la Kiislamu ranyiswe imani bazima shonde shamwe hanzini yabo de imani abonge uwahe imani woru unikwaze ntosa zeswalane zesalamu za Mwenyezi Mungu yani juu yani badara tekeleza ye mahimidiyo hawhimidi ya Mwenyezi Mungu na humshukuria na humvumiza daima
haukaye de yaumba wayeche vatsina mndu ya mumbisa katsina mndu ya sharikiana yenaye. Ya ayuha nnasu banadamu antumul fuqarau ila Allahi, mumba hali ya ukamdo hutajia Mwenyezi Mungu mdu mmomba na umala imanza na humtomaa yake Mungu yadum jibuni yadum nikani matarajio yanu. Di tafauti ya he ya umba yado womba ni tafauti ya ho wa umba wado meya hoso nimwe ya umba. Yuende aswili mshinzi ya he dunia inu enge karitina Mungu ya reumba yalo tiyari ya ukaya do rijibu matarajio ya hatu rijo rijihunda ri atwaliha rangamia yani ritrene harumwe dunia inu. Auka mndu ya umba kanaparo shindo jifanya mbandrongo beshwa sina zibu inazumba. Mndu ya umba ya kalinda ya umba inge kaja umba kaja joshindaji umbe bahabu ngulindwe ya muumba ya domfanyilia izahari. Ndimana kore makafiri re wanafiki re maislamu inyasongeha ngolu Mwenyezi Mungu emanza. Sisi ngarimwali yao hamahaba ya umwanza au kari muamini makafiri kawa wabloke habahanu kwa tsina banu itsondoka ya vankabati mlujo shinda yaritowe harumwe blokajinu wa haruma omushkili mzirounu itsonde ya riumba bahata wohumnika kondisio kaya ikautsori to harumwe ze taabu zinu karinahu shirikiza na hindu Mwenyezi Mungu hawa awuni hawa toa harumwe ze taabu warejei wakaza. Yoke na tungezeke Mwenyezi Mungu kawajibu haukawo watwana wahaye shanda waja warende hampaya. Haizo antumul fuqarau ila Allahi, mumba hali yau hutajia Mwenyezi Mungu nima fukara ngam hutajia Mwenyezi Mungu rangubota simajuha hatabu masiu kanga mwanzao nono wahahe nga mwanzao mariziki ya hahe nga mwanzao ya mjibunizo mwanzao ya mtole nize mishkili za hanyu nize problemu za hanyu mlonizo. Abunge yabo i'tamidu ala Allah, aina mtawakkali Mwenyezi Mungu ala alhayy alladhi la yamut, imkababu daima imkanamo daima utujo parohufa titawakkali mrito ndaye jalla jalaluhu. Baada haizo hawa nisokaya wallahu huwal ghaniyu, Mwenyezi Mungu le tajiri de mtoshevu de yajitosha de lona haukezo ya umba pia ezo za hahe de yaziumba ya jadozi niko waruma wahahe ye waneamesha ye waruzukia ye wajibu izo wanzao. Alhamid hastahikia himidiwa rekandu wa muhimidia hastahikia himidiwa rekandu kwa jamu himidia zehimda zoza hahe ye mavumizo yo ya hahe ze shukra zoza hahe yende ya kahanzado vumbulwa yende ya kahanzado shukuriwa yende ya kahanzado himidiwa na waabudiwa na urahati wa hendi yende ya fanyandongo si ufanyiwa shayende yari fanyilia. Ivan yende mana ya tiyabar ya mbakatsuta handu wa mshiriki zena hindu hauka shirki uodho alimu hoso ni Mwenyezi Mungu. Inna shirka la dhulmun adhim, hokari mshiriki zena hindu nunde yaumba wayeche ya dhaminizo yaumba wayeche hau wafanyilieza hao rawa amini rawa tu amini ngamono utajiri wa Mwenyezi Mungu rawa amini rawa tu amini rawa jo shukuria rawa tu jo shukuria zengwe na hizo. Walakinna akthara nasi la yashkurun, wanadamu wengi kwa tu shukuria ikamgwa wanika wo hamba zilaza hao kamgwa wanika wo uji
jinike pouvoir ya ukaya zinzija hezimvuza hatu, zinzija intelligence ya hatu, wadazoka wazalwana wanatiti watokajwa mbanrongo duniani ngude ya kawalela ya wasomese ya wanike maisha. Iyo ndio maana wallahu huwal ghaniyu, ngude mtade tajiri mtoshefu ulona ze neema zinzonsi pia zitojo paro hisate dunia ihise utojori holelea hata utojori ruzukia hata ye dunia ihise yendende ya kazane uruzukia daima owa muamini mbevoni zenema ngazendo za kazene mbevoni owa amini amma wa kufuru kana warenda sawa no wa amini yiho wa kufuru wajofuduliwa waonesiwa matungu waharimwa umro wa jahannama. Abge yabo irehma ya Mwenyezi Mungu duniani yona nafasi yoke dono kali kafiri wa imnafiki shini silamu shuwa nruwa mbawo ntipia ngwa harumwe rehma ya hahe. Almalu malu Allahi, zimalizinzin za Mwenyezi Mungu, imarizikia ya Mwenyezi Mungu, na mali deni neema Mwenyezi Mungu yari neemesh. Wannasu kulluhum iyalullah, wanadamu pia ngwa harumwe sharjo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, nguwa liso, nguwa noso, nguwa vazo, nguwa dhambiso, nguwa lazo, hawasiusa, hawamarua, hawanika, izo wa mmomba, nizo watu mmomba. Jalla jalalu, ngamwishowo unro uo, ngamwishowo tajiri uo, ngamwishawe nafasi hiyo. Nangwetu dunia inu ya umba, no wanadamu wa tambalabo yabade jumati, watsingolisi wana unosi wana uvaziwa, eni mrikawe riziki ya hahe ihisa ngujo harengwa habeho kabrini hahe. Abge wa shukuria zi neema zinu wajuwana rahaho makabrini o atuzi shukuria wajuwana lewalia. Abge nardo himidia Mwenyezi Mungu haukai karim himidia yeye hisaji himidia haukai dia kauramba ukaikanga manzo mnabu niimidiye na mwebe alhamdulillah awe saji himidia rabe jejamru ya muhimidia yawe saji vumiza rabe jejamru ya mvumiza. Subhanaka ismu ya hwera hatiha Mwenyezi Mungu la nuhsi thanaan alayka anta kama athnaita ala nafsik. Karijijo shindaru vumize, karijijo shindaru himidiye, karijijo shindaru shukuriye, sha wedewa jishukuriye wajihimidiye wajivumiza. Abge ngaritsingo jodamba alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ikalima hiyo yoto jazemiza ni thawabu. Ikalima ya alhamdulillah yoto shima harumwe mizania haho ha ajiri zinji. Henri kabati mrulo na ajiri zinji hamade mruhimidi yo Mwenyezi Mungu. Ni mruhimido Mwenyezi Mungu keja lazimu ya yani ya rendwani Mwenyezi Mungu ya mabekoni shukurie ya rudi ya mlibesha. Yonge unesoka Mwenyezi Mungu reka mhimidia ye tajiri, reka kamja mhimidia ye nrogenro. Zonzo puweza handaniza huso tauhid. Mfumemuono Yesu ifayahe iyo kaije lazima ashirikizwa na hilo. Baada ramswalia Mtume alayhi salatu wassalam ka wonga mjawe shambeha habe wa shahidan yaja shuhude wa umma wunu yani yono wajoho amini bashiran ya wabushiriliye uzade wa hembebo nadhiran ya wanda lebaya o wajukufuru wotume wa hahi nonde makafi nano wanazinafik wadaiyan ila Allah ishambeha khasa ya japaru wanadamu wongoti pia ila Allahi namjohe mfuomi wanyu fafirru ila Allah namjamtaliyohe mfuomi wanyu namjohe mfuomi wanyu kamtine tode mfuomi wanyu namjimsilimu
anibu ila rabbikum, na mrejeyohe mfomi wanyu mtsitawe, wa aslimu lahu, mjimsilimu hae. Yani wende ya mumba ni mrejeyo hae, msilimu hae, mdomtoyai kono madama ngumfanyiloneza hanyu. Idhan faume hamandu ho habe hemtume wa ya jaribu shiriliye uzade wa ho wajo hamine mbebo ya wanda lebaka lo wajo kufuru, yani uwa jahannama wal'ayadhu billah. Da'iyan ila Allah, habe waja pare wandoha Mwenyezi Mungu biidhnihi, he amri ya Mwenyezi Mungu, wa sirajan munira, hajataya ya urunishe zifuba za hatu, he imani no silamu ne tauhidi ne ihsan ne ikhlasi, hatarijirasu li Mwenyezi Mungu ribale mwenje huo ne nuru hiyo kwendo ha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Abage abo hanali saada ejojunishiyo mwenje wa Sayyidina Muhammad hashibambaha ejo kahizani baada mtume haja ye tihindu ye nuhusi imrula lohizani no Sayyidina Muhammadin haja no mwenje haja ne Qur'ani, ja'akum min Allahi nurun, inuru tayinu imani tayiyo, wa kitabu mubin, nonde shiyo yisho shaja shimtoweni harima ujinga na ukafiri na unafiki na shirki, shimteni harima nuru. Ikemma suyaja shahida shosiha shibaya zimptanansa nizimpade na mpade ikaruni hamweje shahida shotu hashi toka hiza yirra mwenje ya aduiwa hiza mwenje. Abange ujinga shilahiza, ukafiri shilahiza, unafiki shilahiza, ika mru hakubaluka la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, abaka uja mwenjeni haka uja harima, yani yajunishia la wahitani. Siwene sesha togeza raumba humandoni hondo kari umba jiri abudi Mwenyezi Mungu mtoyai riti maasi rimwishi li rimamini rirudiri himise waadilifu ujumwe ardhini. Waadilifu yodeze haki za ho waumba, ibada de haki ya Mwenyezi Mungu kabatso ujumwa ze ndogo izo zombili. Haizo ragu mtume haja haparo wanadamu rijiwanyisa au wanadamu wanyisi hamafuvu mararu بين يهو أميني المتقون المؤمنون، بين يهو ليوا وهرايا الكافرون، بين يهو لون شاك المنافقون ووتوجا شاك. هايزو مبيا يو مرارو Mwenyezi Mungu harone saze adresi zao haruma surati al-Fatiha, ihdina sirata al-mustaqim. Siutaha Mwenyezi Mungu haina rakaa ya swala ya rongo oze as-sirata al-mustaqim, inziya ya nyungo hanro sirata alladhina an'amta alayhim, kawa yode nziya Mwenyezi Mungu yaineemesha minan nabiyina ranguze nabiyine mitume, wasiddiqina nema bakweli wawa amini wawadunga, washuhada no watazeda muzahau hasibabu nusure dini hinu, wasalihina no wema oharmwema wali wa Mwenyezi Mungu wa amine mitume wadunge dini hinu. Haizo waudu wambu hao almuttaquna duwak wajibu. Inna sami'na munadiyan rishi yamru shemele yoparo yunadi lil iman, guparan rojo harmwe imani no mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an aminu bi rabbikum, samba njini mpareni muamini mfomi wanyu, fa amanna ramini, waunde mamuttaqun, waundo ahlul igaba, waundo wajibu, waunde ahlus sunna wal jamaa, yonde firqatun najia randi soiwonesa di parti joka vuka maudun twa qiyama ahlu la ilaha illa Allah.
ngabo wele wa waharaya alkafiruna wanjau harumwe ghairi almaghdubi alayhim ripene sharishabe ya talinu waelewa waharaudunga hafaida za hao wazitaho duniani no du kafiri. Kafiri mru yejiramba duniani, mru hondana neze faida za duniani, hafanye na joka hanza hafanye, vati na ukaya mradora mbamru. Haizo الضالين دوانوا المنافقون ورنري هبوهاري نشاكا نتردد إبا زنكويلي أو زنرابو ngو harimwesha kaiyo hatensu wajo utowesha kaiyo wadesidezidima imma wa amini wengare mara Mungu imma wa kufuru wengareye ima kafiri. Izo deze parukuru za handani neze pweza handaniri kawo zisintindia haina darsi raibuwa hendi mihanzarone nzia mihanzarone horendao. Ngabo nyinyi mwazwe yarangu omondoni msanga mzimetrizeo wajoka waringaria nyumeni ngwadunga hozi darsi zinu kwa nata wenzi ya hendi lazima ridovele la ya borahandisa. Ono wanumara Mungu engo wengario wa amini yanuma kafiri engo watau au ngoro makafiri hazitendwa wanwana zinafiki walo harma shaka na dhaizi. Abgaba wa Komor Karnado kazwa wakababa ramba si 100% musulman hauka haina wanadamu walobo ibande jumansi bato haima Abu Bakri wa amini vahaima Abu Jahali wa kufuru vahaima saluliyuna watashaka mtume wanzo wa mdunge no wati mdunge. Abgabo si wa Komori sepalapeni mdamba ngani kafirisho ntu kafirisho mitido kafirisho mitido da wandu mbabi yunga mnikazondrabo mnikazondrabo ikaka mtushiezwe nambawo abunga mnitu humuonga mnikazondrabo mitido ataki wandu mitido kafirisha wandu mitido da wandu shami hambe zala azimuzamba abgabo kafirisho mnyezi mwe yavumba makafiri ye unafikisho yambanga bwa anafiki Mwenyezi Mungu yambanga bwa aminita wanu wao pia mungunde juendi mungude honwe zilozi fubani alimu bidhati sudur imana ko wandu amanda wao ngwalato wakati wabure ka wajabanu ngwaishao karani kafirisho ngani deyo ngana atake iyo nde kwelibo mtso yanza no wandu ahenda senrabo kwa naparo kubale kweli bano wakubaliyo do wahe kweli zerugozi jehansi mru wa kweli yamba kweli yeto kubale kweli mru wanrabo ka hamba zenrabo yandi yeto yejiwane zenrabo zile abuge uwezi wato jiwano wizi imakatili wajiwano katili demana wazifanyawo wanafiki wajiwanu nafiki wahao heze faida wazunda weneze entere wazundao harmu munafiki owagangi wabirowe gango waro ngwatsingo jiwanu gangi wahao warudi ngwa defando wo gangi wahao okwa jiwanu ambe wo wagangi wo vala wanze wawano kasi tagangi na baronozi alama zao kawo wagangi ziribenushia show wagangwao kwatushinda warambu waloma julungwe. Abge yabo iyo nsuwe na mndu mwenza akili ya kansi banu hauta hayasome ya tojwelewa yani ze parkuru hizo. Fariqun fil jannati ngabo grupu ya jipanga wa amini wafanyizwe nda mbeboni wajende mbeboni waondo wenza akili wa fariqun fis sa'ir nabia la saya wamba kwa tuta mbebo kwa tuta imani kwa tuta tauhidi wajandalia finnar fi sa'ir haramu mra jahannam abo zelugo kazi jahisa halafunga bo wandu wafanyo hazi ya kwenda mroni wajihadao karibala wo wandu mbeboni wadungwe maghlubi alaihim wala dhalina ngo agoshi
na hula weji hada ukabo Mwenyezi ababo nga sadrati la ashabu liyamini ma ashabu liyamin walo adrati mgungu waono harmwe siratum mustaqim jawkoi ashabu shimal ma ashabu shimal walo agoshi mgungu waono unafiki no hada ziwendini bwa Komoro ndukanzo ake agoshi na hambari balange adrati ndukanzo ambe hamini na balaka jamini ndukanzo adofanya ugangi katsanza amba yimgangi ndukanzo arohe hitwa katsanza amba yimroa hitwa yani iyo contradiction zero hendi rare jamba wemwizi hukahuiba ngerambe wemwizi kamti ngani d'accord hukarroa hitwa ngerambe wekati mwana wahanda ni wa Adamu parwa Kabila hatsoro imananya Habila hitwa ngeramba Kabila ye katili abge waro hitwa wato hanza wambo makatili waungo wawade hendi kurwa hitwa de mana ramba we katili huhibi de rana ramba we mwizi we mgangi ngogango wandu de mana ramba we mgangi de mana wale mwoto subutu jidefande kwatu subutu jidefande shangwa pawo mapirati honzi ya niyo wejawa atake wanu tido vumwe mafundi watu kawo wagange ngarijo wavumbu haukangwa gangao na tenango unawizi tena wabala ndrabo shawa jarenge dini wadhihirisha na makiemba mapwala ya makiemba ngono kwa zulusu wanadamu wajo zulusiha ngono na huwamba ila dini yondo banu ritojo paro wasamihi dabo wabala ya titre ya ufundi he dini yinu na abo wagangi ngwalo riba wabiro we dhulumu maliza wandu rilone zedalili pia ende mana wato huja ende mana wato venua siwambo mrati dopo mruba minja rongoza mruito ndo wagangi kaweti mgangi nzo wambe ukamiti mgangi mana nzo wambe mgangi ndi urenikene zedalizo kaweti mgangi nongo gango gabandu wenji walo amali wato subutuzi deklara no wagangi wanu jobu bahiza wandu ndrabu Rajaba kazekimba wajire nde mafundi gojo fasa kule ndasina paka mpaka kasi siri hibi na mtoje enduramu hibi ya natsohuja kari dhulumu mri natsoja deri mdhulumu yobo shimbi nruya hae karambari jobu bahiza wandu renge mapesa kari jobu bahiza na watoja abo shimma pesa ya hae wamwandi lajo wanazigangi wanazida jajila abugabwe kablazimu kwa tuanza wado tombe krizi na uremwana attack na ukaharma palpitation mrati jo harmo darsi ya tawhidi hilo bainsi ya ugangi ane tawhidi ngiyo kinyume na ugangi mru wa tawhidi ya duiwa mgangi de bana riwa adresse ya we parole ukaya uo wanazida jajila na warume dini hata dini nuyo yo nrahafu sha ila pachori wajiba ila decoration wajiba hawatsatse harmo silamu wadofute la merda haizo ishwede share hansibanu do venulio wa Komori yesibuzi baina ya daula mbi ratsuparonda daula njema ratsuparona dhalimu mwema shama dhalimu mapirati madhalimu mabwizi maraisi mabwizi na serikali za kiwizi za utoraba na ujihubia na ukura wanahe Komori warendehe wanaandishati arando amanda wao rido wa vahamafura na uwafaria la yanzo awafaria nende bawe njie sawa hulu shasi hisi shenzema tsonga shijo wabwa shenzema tsonga shijo habwa shakara na fuara bwizi tiba ya ridhulu amanzo ridhulumi waritizambe si tojo zamba hata karinabu we bazevoti nafasi karinabu wanazida jajila nafasi wagangi warumawe dini inu wabazi entreprise za hedini watumoze mali za riba wajuzi zilibensunkuyu warudi wazilo harmumra jahannam innal ladhina hakikowan rikao yaakuluna amwala al-yatama
wabiro werenga ze mali za matima yani werenga mali hanziezo za haki wezinyonya inma yaakuluna fi butunihim naran balangu atsingullo mro jahannama wasayaslawna sa'ira ihanzo awadefande yatsinje darasini hunu nende ya wengari yani kamruwe kaye na mgangi abo jola shile uwene mgangi shitabudo ujabanu urishera tako wagangi ratako waribia yensi warangamizo yensi rinde mbabiri joshinda riyambe yani uje udonda wenyamnyanya wenru hawenyamnyanya na keja lazimu ika kuna ushinda uzi homhono uzambe holime ishore milikiwa bado lime si wanaandisha tima radhulumiwa ridhulumiwao awenge karna urantuza bahata ye mwinyemba inrarenge ye jibiwa na jibiwe bawo mndu wa kweli ye tujibiwa na jiduburi badi jo kanje matsinjiye humru jakensa doji shilanai yondongonziro wotsojiwa nzondogozinu utsojiwe kweli yamba utsojibiwa yani redefended ni ya Mwenyezi Mungu kayo ndio redefendewo inukejukana mwizi inukejudungwa ni mngangi beshwa hakaza kiyemba mngangi yeka ju defended ninu hendi mwizi nganzo mroke mrahafu shamro atsike mwizi yatsidobira ye falsafie yatsidobira yozaze aya za Mwenyezi Mungu na kuzaze dua rambo ukana rumbe Mwenyezi Mungu haizo wajoka juma wamba na uhada wajokiri shasisi mrumzima ngujotosha wanroayilingu ajotosha raha na milioni wesa wanoswale kasumba wesa wapotezi wa shakwatsuju balema na tsujo kangwa apotezi wao dabo wabelilwe dini aiko inde dini shanga bo magui ngombilwa haizo rejenda harmaze suranti razi rejeza mbabi haukari kaza suratul qari'a rika harma surati zalzala riwonoye evenema ijo kajiri umjohentu wa qiyama ngariwono wala adiyati dabhan tafsiria hizi aya zahahe ribaki suratul qari'a ikariti mizi suratul qari'a ngarijuha nda suratu alhaakumut takathur za sura hizo ikaziri zilungwe tafsiria hazo ngazijodo risaidia yifasiria ho swala nivole swaliyo rido swalina ujuizo rambao jabo kori fasire swala ngasina panza jinji rangu Allahu akbar hate tahiyatu hate rijiri salimu rikansiri zifasiri owadungoze kaseti hizo abango mgo matajiri kanijoro ridirizi mbabi wakati na wakati hendi homru metrize swala yinu yado soma na ujizo asomao yuta khushui harumwe swala ya mru uo iyo deza lazimuri msomeseni shatsu kansibanu rido mgangani na humhadayani na humtiani pression na humtiani majini anga wenji watingotilo majini wagangi kwatsi na watofanya no wadorenga zemali zaho wanadamu hanzi ya zitona haki narjo kontinye mbabi haujibu zi suala ziuzisiwao haruma zendo lambi rizinshiyo romlolo ngarilolo nayi romwenshi wa hezendo la ngarensho nayi karitsu anshindo hali ya ujoka na ndola za amani nane kazi jaza ufungua tena ngarifungua unayi romengo afungua uondo ashawe nayi warudingwa wenchingwa lembezi wao jandema kwatsi na unongwa unao ngabodega zinji haruma zendola zinu na riri Mwenyezi Mungu banga wa sharia tashinu shau hukumu zendola za hatu ranguho zifunga ranguho heshimo ndolani baina ya mrumme na mrumshewata ulana nane kaba jiri ajali bajira aksida ya utsongeza vaparihane yani msepareano baje talaka baada periodi 4 zijujiri ndi talaka yokukaitobeza ya tolo ngabo etap
zikawo jiri baina himrumshe yani wa rekebesheana ikakwa jeshinda wa rekebesheana baina himrumshahaye sadepahe yandisa zidega yani ngabajao wandu wailiwa intervene yani mndu ya lauhe mndu mme na ya lauhe mndu mshema dhamana maili waji intervene waone hali ye isituasweli yuwa ya analize ikawa kana tawfiki na nia njema yuwafiki Allahu bainahuma nguye uwafikisha vaja amani warudi warajei harmwendo la ya hawe asuli ya hali ze hukuma zinzonsi pia ni sharia shinu shoka shifayitode maisilamu shin sharia shahi maisilamu shin sharia shahu wa amin shin sharia shahi ahli sunna wal jamaa shin sharia shahi tawhidi abgad suwa komor waju silimu za sibuzi au kawa silimu za nrabo tuwaju amini za sibuzi au kawa amini za nrabo siwa komor amini za nrabo ensuri junyungo ho harmwe siratu mustaqim ngamju uona ngamju lamnwe garijun shiraha za ndola garijun shi amani za ndola yonde mana rarenga initiative yinu ya uzisomesa hauzirekebesha beshwa wandu wenji yani ngouzisawo inamnandu atsabu hao waharmaze ndola zinu au ka vrema wandu atsabu hao haku harmaze ndola zinu khasatan di kazi jaza za ufungulana janari wono ye hukuma ya himrum sheyalabi wa ukaya ye mrumaha he kana wulala naye hamuda ende jumuda ya nuni habdalaba haya ngabo watsolaba watsingodaza wasinishu wakansibala watsodo womisazi mba haya ngabo watsingo ukite waroho awenzawo ze firqa izo zondaru ze parti izo zondaru rowa laba yomba ila haya rowa tsosanisho waba kibala wa jihujurisha malaloni ngono haji retireho etandani ende mbaba anu kanape juyu ngono haizo ngabotsi ngo uremenyu mba hanji kankondo henza mwanamshola tsolindia hata hali waharmo jahiliya wakaudo fanya dire ya mahana mahamili nasho wakahono tungu wakati waho jahili rabe jaja sharia sha sulaje wanadamu sharia shikisalamu shija shisahilisho wanadamu shija shi sikine wanadamu zitabu wakauzihunda khasatan do wanduwashe kaungwazi shitakiyo bandaima mrumangu aro hanga sina mwaha garitsaho mahamili ngabwendo hata mahakume kajanamba ukahandansi no katsuhuja ngo izo ngazijiriyo ngabo wadingo henda no huja wetsunjia werudi wenda zao ono nabo kabatsimbando ngo ifanyishi hao shando tsokaya warengo wandwashe wa umateka ngwatsimbu iza Firauna na Hamana bahimnyezi Mungu ngujwazi limite yasikine wandwashe ya waumba waja wa rendwa zema shawati rendwa nai yode mana ya jane hukuma inukaya owalaviwa nano watu laviwa tarabbusu 4 ashhur na wastahamilie mezi mine walindie mzengu joka kufanya engu rejeidi ngoni yaje banu hanu na hendi raye jarongo wakarnajizo ya nunia yode mane Qur'an ya mbukaya tarabbusu 4 ashhurin na watulilie mezi mine uwando azade wao wastahamilie fa infa'u ikawando umewa rejei humalaloni warejei zila wakawa wa decide baheka warejei fa inna Allaha ghafurur rahim Mwenyezi Mungu jo wasamihi haina potola la kando la pariana ngujo wa rehemu iban Mwenyezi Mungu ye hanza zema sulaha shaye kanza yani zitabu Mwenyezi Mungu adiwe nesoka ya wa in azamu talaqa
ikava no wandu wanu wa azimi ya ukaya vanuze lugozi hisa ngamanzo ni mdensi fa inna allaha sami'un alim Mwenyezi Mungu ishiyo nguono izo ikawo dozilo muniyani hao abana rambe talaka yija italaka yimrumeijwa hito wawaija u direct abatu satsurant au yikali kimrumaha hum ratibe magiri wongwawo yikali yajwa humfungwawe imamu hununga njwamba imamu dini ujoru mesharia cha Mwenyezi Mungu enda waone imamu huo bangu jo hundra solution akaunga njwamba ma imamu ukaunka udone mewa makali hunuba baha justice ya kizungu na kisharia shakizu shakadu silamu hatu garjurreje yema imamu wajua we sharia shinu rendera unre solution au wanrende waune makali wihansa komori eka wajushinda wa mundenzi lutoka jumume zimine karina jwa henda ngaranzo solution yabo tout de suite kanzo zirugo izo mdozi jwa bandu washe banga mdhulumi haku abaramba etwalaka yangushia sharia sha talaka yesa ya hawa shukana mnaje walmutallaqatu wandu washe waisa waransiwa wani kwa etwalaka ya hawo yatarabbasna ngwajutulilia ngwajulindia mana yatarabbasna ngwajulindia bi anfusihinna hizi nafsa mozaha wastahimilie 3 quru wanazweni wa fisule namba quru hili yani yaone hili kadondaru yaone damu ya handani ya yele monsi damu ya bili ya yele mbili damu ya raru ya yele baheka hayele damu ya raru valetwa la kaisangiyo confirme ya ide hisa kaka bajabu hanzi ya ukawala mrume ya rejei harumwe ida aweto alaka isa iko firme habatukufu ranyi ida ya hisa hani demana wamba wafanye ida bazima eshelezi juzuha batijoka uziro horeje ilana yunga bwando mewenji wajiletsizoze haki zao hofungwa nendeza hesawi demana baluziro hendi shushali yatena shamba ukaya imrume yafungwa imrumshahahe ngene haki ya ufanye ida hoso ni mrumshahahe wanyise ze shambro ono ngabo sura wa kamili ya toja neze hukuma za talaka suratu talaq de sura ya toka uja ya detai ya unese hali ya talaka buwe islamu wa komora mkawo tabu haneze talaka zi abunge nganzo apartiri ya leo borloshi yoni rere Mwenyezi Mungu risome sharia shaufungu nguna jilewa ndo atidoja wamvauo enindole jofungia ikeya bwata mzima yafe biyunde asuli ya lola shikaba toja kanziro ya utahabake talaka yani ze sharia tashinu mgoa shehansi garjo uona ze ayaza surati talaq inamna mgu yafanye detai italakainu inamna ya hayo ni sharia shahayo hatejeje hise baina hola mrumme no la mrumshe kao Mwenyezi Mungu haamrishe mrumme yafungwaye mrumshe haamrisha ni mrumshe yafungulwa ware Mwenyezi Mungu wafanye ida bazima wandu wenji kwa tuziju ya ida haki muifanye bazima hendi mrumshaula katina haki ya uposiwa katina haki ya lolo tutsuiti renyi ida ila yeja hisa ngari fanyo pirilio la ubite ida ila heze damunra rozila heze toharanra rozila eka ngabo miselehi ya hemrumme wa handani enge ya jia juwa ya mreje harmwe idara ida yeja hisa zirugizo nganzo zido jula ze kutundwa Rome wenji kwa tuzijua ngwa jingi hao nizo. Yondi maana ya mbaukaya 3 quru na wafungulwa na walindie
taharan raru damu raru wala yahillu lahunna abangorongozo wala nruwashe wafungula wambao wastahmili harmwe ida ya taharan raru ketu juzu hoso ni mo wanruwashe wao an yaktumna wazihe ma khalaqa Allahu fi arhamihinna inishazuha uharima imadzayo ya hao na watoshi benu abansi sati tandi so na ze regle za hangu aubo hali nonao hamaba msibaliliwa bimana ngabo grossesi ipangi hanao iyo ndizo ambao ukawa zitizizihe ndi hiyo kazi benua wandugu ajo ujua umbavanu balazimu yani zendongoyo zili bahimu ngungu watahadhari shoka ya in kunna yu'minna billahi ikakwelo wazade wanuba ngwa amino Mwenyezi Mungu wal yawmil akhiri wa aminone ntwa qiyama na wastehi ishriya yisho wabenweni zazuha shawatizihe ha malara yalluro wanrume wala ikazi tsojazo kaya mrejei wala mrumshaha hirenyi daye jahisa wabuulatuhunna wanrumaha wo ahaqqu biraddihinna dowalona haki wa warejei wanrashaha ubasamiselehi buaranjiana buelewana fi dhalika harmwe periodiye ida hila in aradu islahan shangabo sharuti de kawa nunia wenda wafanye njema watende warengebu wakaza shiyawo de mana ko sharia shinka shina parofa ye community shkomre yendi karitina uramungu siti maramungu shasi mafasiki si mafanyanza sifanye zoranzao ngabo wafudu wao ngabo watao majaraha ngabo wabubu wao na iyo kazirendwa harmwe sharia idha elone haki ya hurejei imrumshahe renyi daye jahisa dala nroma hao wawafungua walau harmwe dabazim kama nzomdele wangu walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf sidoto kango bazima bala sha nge considero hamabala yimrumshaha endi renyi dake jahisa yani ngujojwa udum sarvia ye mrenda zema ye mone sandongo za kumsedi usilamu tujuru ngo amrishonro ngonje yati mrende na ishana mrendendo walirrijali alayhinna daraja wanrawume ujumua ndo ashewanu do walone daraja za juu hayila dhamana wairenga wa wafanyiliao izahao hamade namne sharia shahama wallahu namjoka Mwenyezi Mungu azizun yena mvu harmufu miwahe hakimun yena hikma uharmwe sharia zo yamba yao ikamfanyeza lugo ya hamba ngabo hikma Mwenyezi Mungu kamba ndongo jao hazar sha ini yazamba yu hikma ndi kamfanya ida yobazima vaja amani baina he tahara ya handani baina he tahara ya bili baina he tahara ya raye jayla yani wimro mme gujojwa humrejei vasino kaya rudia yambiziwa ngarijo zifanya detail haruma suratu talaq yode hukuma raka hanzari jibu wandu wauzisa yana ababe jawabu ijo harumwe hukuma hii ze hukuma za talaka ne ze hukuma za hii ida ni ze mrummea lazimu yafanye ni mrumshe ge lazimu vake wema kweli hiyo situation yote nyangu ndogo za talaka sharia nga oblige vake wema hindi wakatira kumbiza imsakum bima'rufin ngumrengo hawema ukena ye hawema au tasrihum bi ihsan au mrenzi hawema humando linganzo zema homo sizoni kango mrotsi nganzo zema hindi tsofanyo kababa ngwedo yake mwanamshwahaho harmu binadamu baada ya kamrumshahaho wawashashi wajwa ojufanyeze rugwezo harmu community eshkomori khasatan de majahiliya wa hiya danamila wa kaansi harma sharia shakiya da shahao iyo de hukuma ejo kange na suala harmwe yeze hukuma izungu jwanziha au ya pare yozise au ya linde
wakati rikaushinda ruhusu maswala garijo njia waharima ye hukuma ya heze talaka ba eze talaka zo kana mnaje behondo huloze ntsabuho haku garishawe namna ya talaka harmwe ahli sunna wal jamaa وهرمي الشريعة شمنيزي mungu na mwishei hali talaka ikao kai msijoka mdofanya amado wanafiki au mdofanya hama wadu wato na mnyezi mungu wa hukumu mnyezi mungu wa bukaya at-talaqu marratani kanzo mbema shisho mwishendo bahamba marratani kabandu atsohelewe lugha watsingo subutu amba ukazintwala kambili nganzo yatowe mbili hama monsi mbili endwe ngaboelewa ukarinu endwe marratani shahanda twala kambili naam shabo kujelewe detai imano kaze twalaka ngazikao hadaraja ya nivunraro kabo twalaka ya handani baje twalaka ya bili bajetwa la kaya raru bahe ya raru iyo ndiyo joka usisizwe mango iyo ndiyo joka wahomba ukakuna jua humreje impaka halolo wa nyumeni halalo ni mrume ya mtamani ya jiwa ya mlole yende ya bakie na ya tayafe au ya jiwe ya mrensi bati joka mkara karabu hari yabo irude mrume ola ya hondane naye bati notoka hatoka vira jawaro hehendi izonga rejoka ziharamisha wanu wadingo halalisha ka amna halalishe manama ajarreje zila pia gazijoka ukalaana hoso ni mao at-talaqu bimano ka italaka mralo na haki ya rejei yimrumshahahe rekando hanyo harmwe idaila washaka wujujomreje harmwe idabati namba mbatabu au kaya wende lone haki omrume sha do urudi mruya rudi ya mreje haumbizwa naye yani baina heto la kaya handani ni baina heto la kaya vili inti endwe zinti tola kambili jawu amemta baina ya tola kaya handani ika iinde hisa wajojo rudumbizwa naye baina heto la kaya vili ikai hisa wajojo rudumbizwa naye ngarendo raba kine ya raru italake ya raru ababa joka bake ya raru iyo ndiyo joka hamboka ebomze doka hojua bahubihishi wa ureje harumwa talaka mbili baina ya talaka mbili baina ya henda nne ya pili hiyo de maana ya marratani hizo wanazioni wakao helewe Qur'ani ambao kaya at-talaqu alladhi talaqaika tajuzu ba'dahu ar-raj'atu yejuzu mru ya rejei mru mshewoi marratani ani marambili deuxième fois une fois de handani ne ya pili hizo at-talqatul ula baina he talaka ya handani wa thania ni baina he ya pili fala raj'ata ba'da ath-thalitha kabatu mrejei baada ya raru kabatu urejei wakati hiyo ngarejo huzia wambe swala Muhammad baina he ya rarudo koko na jua shazembili zinu baina he andane ya bili ngojo jarrejei bati namba taabu hendi Mwenyezi Mungu juo yani sherumbi shikao parehanabo haribala ne mank ikao parehanabala baina hemru mene ni mrumshe wala hendi uende latifun khabir ngudi juo zendugo hizo zote pia hizo huneshe hangwamba ukaya wayakunu marratan ba'da marra yukaya mara ya handani ija mara ya vili yawe manaka hambe hali hiyo ngabwandu atsingo tsanganya mbili au nraru niyo bida harumwe sharia ya Kiislamu
umrufungwe mrumshahe mbili jau au nraru iyo bid'a yati sunna ya mtu yati le sunna he sharia sha Mwenyezi Mungu na wandu wenji ngwangamilao yapo mrumshe fungulo toloka nzima wandu afanye ida Mwenyezi Mungu ajahevenua baada wafanye ida he tolaka ila fa imsakum bima'rufi imma ngomrejei baada basamiselehi wede wake wenaye hawema bima'rufi nganzo mrendwe umrendezema au tasrihum bi ihsan ano harmoho rejei ngwendo wake hawema hendi ezema dizo wambwa mrende amei kazi jaza ukaya yaidaihi sa ngwendo zaho kuna karejei au tasrihum bi ihsan hununganzo umrendezema hununganzo umsikiniye hununganzo umfanye pitiye idhan iyo dena mne sharia sha Mwenyezi Mungu shanzo waruma wa Mwenyezi Mungu warumili washo abo wanromengo ajangamizao harumaze haki hizo nana andwashe wajangamizao harumaze haki hizo alikuwa tuta sharia sha Mwenyezi Mungu shajashi wasikiniye masikini abge yabo baina he talaka ya handani ni baina he talaka ya bili imsakum bima'rufin gojo decide kaba simiselehi waishi wena ye hawema au tasrihum bihsan ngari husu ya otena ikanga wena imani ngoro Mungu umrensi hawema timrongoe nayi utimfudue utimambeze aibu zahahe utambembasha kayahahe tsumrati hawema haindi mtumamba ukaya alayhi salatu wassalam kamndo ile shwashahula hakahanzashile hashundu na mnasha kaukakana joshila mrukambesha tungizoto hula mruto shifuniha bala hujuha wende zao ngono hendi ngabajujja mrubalolo nanza ya raha nawe shimjibi ya shile raha no shita shaka inu jojabala amin tula bando bikajala yo adabu ya Kiislamu we kujajwa wahala shangabu mrujojwa hula idhan yimru mshawi tena bubaja wamenyeli ani wamenya umkataba waho naye tosanishwe Kiislamu utambembando ngoya haitomrate hali ya kaya utambembando ngoyo nane kahwamba mbando ngoyo Mwenyezi Mungu johona hadzitola la utungu wabo wenji harumo wa komori ngo haruma dzitola utungu la Mwenyezi Mungu hendi yonde sawa kawo babuha yonde sawa ko utowaze aibu za wandu hali kao kuna jiwa utola za aibu zao bahiya abo titowe aibu ya wandu shinshahula ya lazimule kutujiwanisho toshifuni hawenza wimdu msheka au hukafikiri ngamjuka ujampange maisha mkeba zima ijazigongo ngwendo zao tsomranse hali ya kawenzao bali Mwenyezi Mungu ngaranzizo kheri shinde sharia shasibozi shayo washash wakawe shizo Mungu ya hamba washashi wakawo stehemi paka hendi iyo mipaka ya Mwenyezi Mungu bata Mwenyezi Mungu arudiho nesaze azjo kahuja wala tansawul fadla bainakum bisho msipariana shamti dwaze zema mwako dore ndana mrumme hurendwa zema zinjine mrumsheola yimrumshe hurendwa zema zinjine mrummeola sida wala wako hamba ukayandami hata shingo kaja paroshula maha 20 au maha mengo miraru kaja parola shingo ye kajize mazaha ondwa shatujisha levushela hembeo de maha nazema kweli bajajali yabanga mdoma separeana sheshela izema imrumeula yazire ndabake jatoka bas ishela izema imrumshaula ya urenda bake jatoka mparataje mazinji basijiba jiru mnaibu khutome nyezemazi wala tansawul fadla bainakum mtsidwaze zema mwarendana yunganzo wandwa ume wakomori weshiwe lewe wandwa she wakomori weshiwe lewe hundo hulole dzunguo la hizindo la zatabuziliyo abage we Mwenyezi Mungu nde ufaro waruma wahe
ni shukuru jo helewe sharia shenu reshirumia abangari jo kawa nalifu saada ngungu joji wa ahasinu na mdopata mnguzema imra lazimu mrendezema side mzazahe mwana side mru yaka mru mshahako au kaba ni mana umrotsi yonrongo abuge abuinde ya lazimu arendezema beshwango mrotsi shamrendezema shoti mrende nai iyo harumuwa na afiki no wandwa heada na mila ifo bake maganta ifo wazimbiswa zinsaya hamabeye ifo watilwa zimbafo hombani hamahoshi kaya kamengo ni mwa ndo matsimba kufurusha ndo mmewa komori mguna pweneshari washashi wakao okana ni rumbi wakati wa usepareana yule maana kanza unisokaya at-talaqu marratani talaka mbili de zai hansi wa ukaya imrumme wayingu jojo rejei batsina mbatabu horejo harmwe idara ijahisa yuela washakayo haki ya hai shando ukaya rudi ya mrejei yarudambizwa na ikado ya sai baina atalaka mbili ababa mwisamwilewe sekrelo yao ngunguri sikiniyo nguri ni kwa chance shiyararu la kinakiri haizo mgwaka uziva mbanuwa haunesokaya fa imsakum bima'rufin ikazi jamaslaha ya urejei baada talaka ila ngomrejei nganzao ununie njema za umrenda au tasrihum bihsan awe kabala basi kabasi reparation umrenzi hakumrenda zematen umbalewe ndo hao au umrensomba nyumbani hahe hali ya humrenda zema yo pumba la mali ukao humnika au mfanyilie kado uje umnike yani hendi wasilamu uzwezandu urenda zema alindonike yadui kado arenkeno mnari alinimninke yamba katsunanza yani uo yadui wodo wandu watsorra Mwenyezi Mungu do wakofanya hizo wala yahillu lakum Mungu uharazondo gozikao parihana ketsu juzo hanyujubu andraume antaakhudhu mbosheye mrenge mimma ataitumuhunna shay'an zila maharima waloleya ketwanza mromhono mzivure mbavi kamwisa mwendeleya ani ketsina dura mroa miya mwendo zangu nga mvuro mnariali harmaila mahari yahaye illa an yakhafa badeka ngerelewa wawili alla yuqima hudud Allahi ikangerelewa kwa nastehe sharia ni mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awele saandwa joka kufanya mwishiliano au kemrumshe ya jauhararize mrumaho kaya mimi tukubali uni unangali urongozi bana kanga bo difficulty ya ukaharaya hapaya ukakatwanza imrumma ula hondane naye garjo henda haroma negotiation ya haila mahari ikaza solidarajo kadizo hata bari ukakatwanza msafara ula wendo garjo irudi ngabo udhiya zinji ngabo ndogozi zinji ziko jiri dega iyo desari joka henda harima negotiation izjofanywa wala yahillu lakum keti halalini wanraume an ta'khudhu mrenge mimma ataytumuhunna shay'an zila malima kawalo le ndizimari illa ay yakhafa bade kangerelewa mzima harmao alla yuqima hudud Allah kana ustehemi paka ya Mwenyezi Mungu fa in khiftum kanga mrelea unyima wali wahala nduwashe no wandomi maloza alla yuqima hudud Allah kaya kwana kaustehi yemipaka ya Mwenyezi Mungu harmaila ndola fala junaha alayhima fima iftadat bihi kimrumshe henda hapotoka hambano kajono msafara kajono mahala hula saiyo imrumshe yani ngujo towa mbahindu ya mnike no wa tambazesha mashila
basi jokahi tilka hududullahi Mwenyezi Mungu ngombo yode mipaka Mwenyezi Mungu ya kaza fala ta'taduha mtivuani mipaka yunga nzo istahila sharia shunga nzo istahila fala ta'taduha waman yata'adda hududallahi imru jovuanya harware mipaka ya Mwenyezi Mungu faulaika humu dhalimuna yaude madhalimu anza sharia shunushi onro ashelewe yala ndo ajoka dosha aplike ndo la mrumshe ka lazimu mrendo msafara ula emrumshe nda vabul jini amba kujarira bana lazila ndo la za force ni bano wandu zangu do wamba uje shami ba minti na haja nao yabo ka msafara ula kaja kubali wafanyu hendi bano wakahamba ukawa tsibo kwamba indubala deka eshughulila iparihana imrum mehendela imrum shahaye baheka hesaha hombwe njizila kati na ujo uvura mbindu bale serende haki ya shika imrum sheha haraya hapurisa yonde sari jokau unegosia ukaya imrum mengu desido ukaya ebana mbakiba nundende ono baheka hono kemrum mengu dozahe no msafara ula koja chokiri mbando go hata yode saya yani wandu ajoka unegosie ezi jodunga yabo emipaka hiyo gejo lazimu muistehi myishie bwandu aume ikazi jaza uzirumia mzirumie nano wandu washe mzelewe isa mjoka rumiliwazo mjimji mjue ukaya shisharia sha Mwenyezi Mungu jalla jalalu roli soka baina yato ala kambili do wajoka uparihana mreje ilano sha ekangwa rejeilana nganzo wema ekangwa tu rejeilana tena nganzo ihsan fa in talaqaha ekawala mrumshe hasili daraja hetu laka yararu hisaha mfungo yararu fala tahillu lahu min ba'd kanajahum rejei bade yararu yinu hatta tankiha zawjan ghayra hata lolani mrumeto ndaye inde ya jibiwe ya mpose ya mlole yani waenshi maishi amande zendo lando aka waenshi eke mrume ulaha fu awa deside hamransi vatsino kanzi ya zamkarakara baho kati yo fa intallaqaha ekai mrume wabili woyi hahondana naye jireyena yata hamransi au hafu fala junaha alayhima wakati laula mrume wahandani no la mrumshahe kabati kosa an yataraja khurjailana baada babirando labo haribad in dhanna kandu wadhaniyo ayuqima hudud Allah kangwa johi misemi paka ya Mwenyezi Mungu izo pia mjungu toritashia amani iyo pia izo amani ritashiwao shiyo fala junaha alayhima baada mrume wabiliola ya jayamlola ya mwendelea ya kayena hataba ya disidi mdati awi hafa fala junaha alayhima kabati kosai baina ya hao wala mrume wahandani ayataraja wana jilan in dhanna ikangwa dhaniyo ayuqima hudud Allah kangwa johi misemi paka ya Mwenyezi Mungu kangwa juste sharia ya Mwenyezi Mungu na warejila bawo ngwajula nao watilka hududullah Mwenyezi Mungu ngone soka iyo de mipaka Mungu ya kaza ono yubayinuha liqaumin ya'lamuna ngwivenulo wanruwa wataho wajue zodi ze solution zahe zendola mbiri lonizo umlolo nayi numfunguo nayi nabo ngabo sharia taisho ngabo sharia taisho shesa shapangwa shay ansiwa shando walola na Kiislamu attention sharia shaho walola na Kiislamu emrum mesilamu mkomoringenda emrum shesilamu mkomoringenda bihondi wadu wababu ngandri kafirisho nyinde mjuwao haukashi sharia kwa shoste hilo ni mrum shesilamu na mrum mesilamu shamrum shimnafiki na mrum mnafiki okwa shistehi
makafiri ngona zahawo hula ngamono hatari yari honda bwa komo ni zindola mbinu mfunguo muyi muno karirare mipaka ya Mwenyezi Mungu maudu kana risami ngarijo bako harmaze ayazini rituoze ngelele abantu na uzisomesa hata uwanruwa zelewe eshele jo kazi pratike kamrumme ya jajo kanifanywezo Mungu ya hamba nane na mrumsho jo karumiliwazo ya dojo kazi zilawana na Mwenyezi Mungu shade mara Mungu nganzoli pange mandu mara Mungu wa aminiza kweli do eli sharia ya Kiislamu shoka shifa imru yatu shamini maana kwa sharia ya Kiislamu kashitu rifaisi wa komori karijamini za kweli ngani tiyari ngamni dakoro karijasili muzasibuzi shasi na sharia za hatu ngasina mdola za kihatu za kiada na mila na profi di maana ko zegonga karatu shindo nda solution si mafu abge yabo tsika hanzani mbenulie ni mbabi haujibu masuala ya uzisiwa mgutsuode yakajibu baina ya hizi hukuma razibeno ya bozonsi pia ka wandu wenji kwatu uzijua nongo hanzo walole duanzo walole no kwatu jemana ya lola duanzo walolo no kwatu jemana ya lola yabo lazima abake aksida toujours haina wakati aksida zinu aya za jaharma surati al-Baqara abge abaranguleo mono kaya baina ya talaka ya handani ujayabili do balomba mrujo urejeye imzali ikange harmweida iyo kabatsi mbatabu ngoto joreje shika hide hisa ngojojo rudi wende wa mpose ugawe na haki ya urudi umlole madama de talaka ya handani hunde yabili bankazi tsutolo amemta kabandu wa paroshindana shahamba mbili ani narirume logique mba ilirelewe yao osikuwa kalole mrumshewo yuhutsomlo la kadonzima mtsombizo akadonzima yawe logique osukujo ka humfungwa kuna tsomfungwa akadonzima babo lazima yo kadonzima wotendo mfungwe kado ya handani ronezi jujiri kango rejeo kutureje baheka mreje ilana warudi huja humfungwa ya bili shriya de namna yo baina heza bilizo ngojo ngawine haki ya ureje kaya handani kutsanzo rejei baina ya he bili kutsanzo rejei ababa tsomdebuha umrensizo wenyi batina umrenda naye ikaka mjelewa ngamjohu zisema suala babo babani ikawa nadamu wanzo jikomplike wanzo kama guguru waharumaze ndogo hizo na teizo Mwenyezi Mungu aze hansi ukaya even ngabo mrujo jambe ukatsu ufungwa nraro turemezo zonraro ilala na Mwenyezi Mungu ilane mru ya jayare mru mshahito ala kanraro jao zaka je haruma sheria ya Kiislamu shata iyo ngomfungo talaka ya handani ya bitenda ya hahise ngono uje umrejeyo harumwe ida au umrejei baada ya ida ya hisa urudumbizwa naye ama hari ya numeni yale talaka handani ya kuvumbu shandu wenji kwa tuzijua hujinga mwinji na wandu atsovenuliwa isharia hali Mungu ya hamba nwenji ngwadhulumiwa ngwadhulumishi hao hojinga toujours zino nazila jajila kwa jajo kansi wazisomese hendi wanzo wadoganga wandu kwa jajo jawabenule sharia wabenuleze hukuma zinu wake walimu hendi iseyo kwa nadoja zemigreni wenda wenose emalala we mapesa haizo insha Allahu taala izotsi hukuma za mruto zibirajao shizo ngazanzo sherehi inji nganzo mifano mwinji hata mwelewe hasatan ndo nromi wa kufungua wajui hali ya ufungua ne hali Mungu ya hamba nano anrashe wakao ufungula wadojui hali ya ufungula ikingazija ari mru paramba bahahe awa paramjomba hahe awa paraja
talaka yote enda direct je tsoyini kaola wambizwana yoka abantu abatsufungua yeshiye yelewe shazo kazi loti lo haruma barua na bahasha ndi insuma kambiziwa kabajati hombiziwa kajati lo bahasha kejanzi haruma mazishuka ya no mtsolo la nafasa fasi jao baina he wali ni mazahidi na ila mahar pourquoi wojo kamfungua ngabo wandu ashwana baukaya wende wafungulwa mahala kwa jaziju babo kaja fungulu imrenda afungwa mndu msheho soni mwa mndu imndu ya tujangwa mbia bala tujurunge mndu mshahe kamtishe complication hii no jinga wu engwe ndo wambe mndu na we mwinyitsoyi balu ujinga nambawa haizo ketwanza nsabuho ketwanza msajaja shange lazimu ulutufu ngelazimu wandu wadungeze ndugozi nungao hangao hambabe mweleo hamweleo zinde madzunguo ya riba kisha siwa Komoro de madzunguo ya hizendola mbizimu de madzunguo ya ukarirware mipaka ya Mwenyezi Mungu arendao de mipaka ya ukaritwanze Qur'ani ya Mwenyezi Mungu shangara nzori dwisoma andwa hafazi dawati na tsayinu inyatu sirilo na moyo wandu ashewajo kafungula wofungula aje wandu mewajo kafungua wofungua aje badandua tola kayija sharia shilobo haribala hindi ndo mengo ajofanya jando ashengo ajofanya reparation gejo kakaje izo pia tilka hududullah iyo mipaka nemi ya Mwenyezi Mungu yakaza fala ta'taduha mti vuan ize hukuma za dola rangovu hololana hata ndraji waishi hata ndraji banzi yesa kufungulana وباسوه حديث يوكا يا أبغض الحلال إلى الله الطلاق زنرونغو كوزو هزم يزمغو سيو نوزو حلالي طلاقا يو جزي إيباريهاني شايو هزم يزمغو سيو بحتازي أري عرشي كرسي يزور رنجير إبا وانروا تسابوهاو نراجبو تاسي طلاقا hajabu mtsana talaka hajabu masihu talaka gabandu watona limiti majulungwe waturra Mwenyezi Mungu kayintsitsa buho wala tattakhidhu ayati llahi huzwa tidotsa bushishariya sha Mwenyezi Mungu ulola na ufungua na urahuri waduko adotsa buha shiyo nduko adotsa buha aya jazinu ngazifanywa uzidawati zado soma ndo aloma zamoni emndu loma zamoni mndu mshenge naenda bajoka umfungu at-talaqu marratan bu hafa bandra loma kaburi na mwishi at-talaqu marratan zitalakam jojo rejei wa shahanyu bandra hafa wono talaka mbili baina ya handa nne ya pili shike yararuhija kuna jahum rejehibu mfu wa mahombi ngesomwa wandu hafa tuje mdu hafa mdu mshinge na inda bahiwaji wa mane ngo mronsi nimzajojo kafanya ida ho kaburi yasteheyida bali mjinga uhoza abonga mufuti abonga mashara mbali domba wafadua tide Qur'ani nsi ya mndu ya hafa liyundhira man kana hayyan inije soma mndolo na moya avertisewa inya mndolo na yanyanywa baha danyi malola kamndungu funguweje kamndungu rejeije tansi maratso kaidi maratso uganki zino waho na nchupa kwa tuziju shangu ajwa umasahiri na ugange na utamaji na mwende hula mwatilo maji babu zitwala kanga zijodoja hawinji ili iriti
lete haku bizo ndongoza nzozi doe hanswa hatartibu banga sina maha ya uwaza zendugozi nkazitsujula kazitsubenula ndo mmekwa tsuju sharia shallola na ufungua limana ndo najisi hemi hono haya nano wanrwashiba ukwatsu zijua limana balodega limana balomsajaja no sirafi kanga mdirikio iyo ndi hako yala wanana Mungu bara juzi fanyilia sherehi tena rizirajise ndondondo de bano ando kuhamba ndola timzaha ndola tihwenda mshanani nakabana ndogonzero hama hwenda mshanani nzomrwajibirilia tijo jitsambaza nkudi bahulola tihwenda mshanani batokofu ulola tinyikumbi na yada shaulola shinsharia tisho shanzo sha aplikewa na mshisome mshiju yondo maana hulole dzungu randi so zungua wandra ume malaba randi so zungua wandra she malaba haizo yende mbabira kahanza oskwale unuri tekeleze ngarijo henda na ukaza yabo insha Allah taala ndira twale hizo ndira wone hizo idaraja ya hazo haukaya iyo ndongo yanzu itwali ronronronronro masala ya tsomangu ndo watuporo yeshie hali ya lazimu dimana ndo atsabu hao dimana ndo wafanywe imizahayi wakati la jirengeze aya neze hukuma zaho za dunga yabo hatari relewa nandro wanduwa elewe rijojo na lisaada duniani na akhira na umwene saniukaya maudu insha Allah taala kabana kadarsi maudu hokanga bomna larura mtiti ya huwa kari wahi ndo rijofanya kakarja wahi eni programu hicho eni namna zilogo zijokanga mjumjuzani insha Allah taala sha maudu doko kabana ukaya garijo honeza he huwa au ejuma ikanga sinamo insha Allah taala abunge abangarijo uomba zilogozi nu ikimzishi yando mwende mwazitwali ndo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 nd
adamu wadoju warawanro mirwanro ashen mdoju bade mndu msheye kahelewa ijwa hekeze mndu yotida hali alazimu nifungu yotida hali ide ikawo fanyi bahe mndu mmeya zijuwe rijalla wa ujinga sha wando hahe yada kwa na kubali haukawala walango usharien rajim. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاليت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قبل رارجة ختميش سورة العصر ركاوم سموم سيزوني يعني ngabo wana commentary wakao jawo wakaya kamndati zerohombi za nyuzi nyima fundi msitsodore mana mimi ngamonzoni mwambe inu kanja kanti banu ndeme mafundi shanga mwishawe hali nsomesa wakaya ngabo wandu warengedi ninu werumia wa harumandrongo za tu lazimu na ufalsafie na ufanya ugangi ngono na udhulumo wanadamu ze haki za hao batinanzia za haki ngwa wajuwewo ngono ondo ondura kansili watake banu nano warangamiza yensi karna paro wasamihiri wabehemafura abwe yawe kamndugwelewo kayabo nganideyo ngamina rohombi yabo hele wanayi heli izo haki zanzo zidailo batsobu handu wazidai minde nasubuti ni zidaiyo shenje kansi banu kinyume wandu wao
haina mrujo ni para au mrujo nambia ukaya na ritsanganyiho harmwe da'wa ya Mwenyezi Mungu jabuko siwa kauna wapara wa haraya ngono habo wanzoze masulaha za habo waloneze taratibu zawo hula abuge yabo yonde babi nacho kanza nesokaya ketu lazimu wandoa dwele wanai hendi inde Qur'an inde yare hansibanu ne sunna ya mtume yinu ketu anzandwa adoja wetsabuha hama wenji watsabuhao hama wenji watumawo hiyo hama wandu irenda entreprise yani wanzo wadorenga mali hanzi tsoza haqi bismillahirrahmanirrahim al-asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رجو مولو ودمغوا ونكونونو وحافو جموي كويلي مغوا سامي ورحيمو ولونا حاجة بلنا بالي وتسهوز فاتحة زهاجة no walona haja za wasasanya Mwenyezi Mungu ni kikabuli ya wajibu ya rijibu sonsi pia izo dumwa zatu sonsi pia ro waloneze haja ro watoneze haja kabati mwanadamu utuhutajia Mwenyezi Mungu ze rehema za hahe neze kabuli za hahe sonsi ngarijo hunda kabuli inshallah taala ngwa suluhishe zendola za hatu ya suluhishe yani uhayati wa hatu rito wa harmwe mafitana yanu ya rito wa harmwe mabwede maziro yanu wa akhiru da'wana إن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين